Good day everyone. Today we will be discussing how to compute IP addresses using the VLSM, how to IP route with RIP version 2, and also setting up a web server and a DNS server. So first, let's discuss the VLSM. So in this topology of network, we have different number of hosts from 196, 150, 80, 49, and 30. And this is our base IP address, or manatong basihan sa pagkuha sa tong IP address. So we also have to count the number of networks before we can start our computation. So ang kanisiya is considered one network, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dayon 8, 9, 10 ang kaninga line, 11, 12, 13 ang kani, 14, 15, dayon past 16. So in my notepad here, I've already calculated the VLSM, but I will explain to you step by step. So the first one to do is create a column for each. We have hosts, borrowed bits, new subnet mask, delta, network address, first usable host, last usable host, and the broadcast address. So for the column for host, you have to arrange the given number of hosts from greatest to least. So ang pinakadako mang nato nga host is 150 and ang pinaka-least is 2. So kaning mga network nga walay gi-indicate nga host, you just put 2 kani siya. So for in getting the borrowed bits, you have to multiply the number 2 by itself until makakuha ka greater than nga answer sa given nga host. So here 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, 16 times 2 is 32, then 32 times 2 is 64, then 64 times 2 is 128, then 128 times 2 is 256. So pila to ka 8 ang atong na kuan or atong na calculate nga greater than 150. So 8 siya ka buok, 8 ka number 2. So man atong ibutang sa borrowed bits. Same with the other number of networks or number of hosts. Multiply the 2 by itself and find the answer that is greater than the number of given hosts and count the number 2. So mo na ang borrowed bits. So to get the new subnet mask, we have to minus the borrowed bits. Itong nakuha nga borrowed bits sa 32. Ang kaning 32 is given na siya. So di na siya mailisan or something like that. So 32 minus 8 is 24. So ang pag-count ani kay you have to count so every subnet mask kay naa siya 4 ka octet. And each octet is composed of 8 bits. So ang kaning 24, you have to, in order to get the new subnet mask kani siya, kay you have to use this answer sa imong pag-minus sa 32 ug sa imong borrowed bits. So 24, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's 1 octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So a total of 16. That's the second octet.
Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total of 24. So, ara na ka mo stop og put og 1 kung naabot na siya og 24. Kani siya. Nakuha na nato ni. So, ang each octet or each bit ang each bit sa octet kay na siya value nga 128 64 32 16 8 4 2 1. So, mo na ang value each bits sa atong octet. So, imura na siyang i-add tanan. So, ang kanisiya kay mo total ni siya og 255. So, each octet is total niya kay 255. So, kani 255, 255, 255. Yan, kani kay wala na siya. So, that's considered 0. So, mo na atong new subnet mask. So, let's go to the other one. Kaning second. Kaning 32 minus 7 is 25. So, same gihapon. Count 1 until maabot siya 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, then 25. Then the remaining 7 nga bits is 0 na siya. So, ang total ani niya 255, 255, 255. Yang value ani niya is 128. So, 128, 64, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, wala na siya ang new subnet mask. 255, 255, 255.128. So, ang pagkuha sa subnet mask is you just have to count number 1 until makuha ninyo siya. Kaning pag-minus sa 32 o sa imong borrowed bits. So, wala na siya atong new subnet mask. Dayon, ang delta, ang pagkuha sa delta is the last value sa 1. So, for sa kani nga example or sa kani nga subnet mask, ibutan diri 255.255.0. So, ang value sa kani nga subnet mask, ang last nga number 1 kay mao na siya ang delta. So, kani siya man ang last one. And as we can see, ang value sa last niya nga bit is 1. So, mo na ang delta. So, as you can see, sa second nga delta, or sa second nga subnet mask, ang last niya is 128. Okay? Mo man siya 128 64, 32, 16, tayon 8, 4, 2, 1. So, mo na siya ang pagkuha sa delta. Dayon, ang network address, ang pagkuha sa network address is, kuan siya. Ang given nga IP address nga atong gamiton is 10.00. So, mo ni ang atong ibutang diri sa pinaka-first nga network address. And then, to get the second network address, mag-base ka ani niya, sunod kay ang kaning delta nimo, kay i-add nimo siya sa asa nga octet nakita ni siya nga delta. So, for the first delta, kay naa siya sa third octet. So, ari man naglast ang atong number 1 sa third octet 3. So, ari na nimo siya i-add pod sa third octet. As you can see here, 10.0.1. Then, so on,
Ang kaning 128 kay naa siya sa 4th octet. So ari nimo siya i-add. And if ever gani nga, as we all know, kada octet is only 255 ang total. And ang kani siya, if we plus or if we add another 128 kay I think 256 mo 256 siya. Yes, 256. So ang buhaton nimo, ang kani siya or ang kaning 128 nga imong i-add ani niya kay imong i-add sa 3rd octet. Kay as we all know, ang kada octet is only 255 niya. 256 naman siya kung mag-add pa kag 128. Another 128 kay as we can see here kani siya. 128. So imong buhaton, adto ka mag-add sa tapad niya nga octet. So ang 1 nahimo ng 2, dayon ang kaning last octet is mobalik siya og 0. So same gihapon ang kaning 128 kung asa siya makita na siya diri sa last octet. So ato sa last po nato i-add, dayon 128 adan og 64 is 192 sa last gihapon siya nga octet. Same, last gihapon nga octet was 32 plus 8 dayon plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 and kani siya inig-add na pod nato og 4 kay mo 256 siya. So same gihapon sa tong gibuhat pag last or sa kani nga area dapit, imo siyang i-add siyang tapad nga octet or sa 3rd octet, dayon ang last octet niya kay mahimong 0. Then so sunod na pod add na po 4 which is sa last na siya makita, last octet. Then ang kaning pagkuha sa first usable host ay siya nga column kay ang kaning network address nimo, ang kaning network address nimo is mag-add kag 1 sa last octet. So 0 na siya dira, mahimo siyang 1 0 1 128. So 129 na siya, 129 ngayon 0 1 so on and so forth. Yang pagkuha sa broadcast address, usa ka makakuha sa imong last usable host kay kwaon sa nimo daan imong broadcast address. So ang buhaton ani is ang kaning second network address nimo mo na imong minusan og 1. Nya mo na imong ibutang sa kinaunhan nga broadcast address. So as we can see, 1 man ang ang naay value, last value. So ang kanang 0 di na nato ma-minusan og 1 kay mo negative man siya. So ang kaning 1 mo ni atong minusan, so nahimo siyang 10.0.0.255. So ang kanang 0 imo na siyang buhaton og 255. Then same kanina sad nga line or kani nga network address 10.0.1.128. So ang last octet mo mao imong minusan. Pero if ever gani nga 0 ang last octet sa network address, kay ang 3rd octet mao ang minusan og 1. So mao na siya, nakuha na nato na dira tanan. Dayon ang pagkuha sa last usable host kay mag base ani sa broadcast address. So ang kaning broadcast address is minusan nimo siya og 1. So nahimo siyang 254, 126, 254, 126, 190, so on and so forth. So pagkuha sa first usable host, mag-add kag 1 sa last octet sa imong network address. And ang pagkuha sa last usable host kay mag-minus ka og 1 sa imong broadcast address. So that's all for the VLSM. So now we go to the configuration of the IP addresses for the router and PC for each network. So this is how our network looks like now. So ako nang gibutang diri daan
ang new subnet mask, network address, and also the first usable host. And if you want to configure or set an IP address to a router, just click the router, then go to CLI, and mo ning makita nimo if we open the CLI. So just type no for this question, enter again, then enable or EN for shortcut, configure terminal or conft, dayon ang interface na ganahan or ang interface na imong setan og IP address. So for this one, ang atong iset or ang interface na atong setan na ni og IP address is the FA00. So just type int or shortcut for interface, then FA00, enter the word IP add, and then ang atong gamiton na IP address ani is the first usable host. So that's 10.0.1.1. Then ang subnet mask or new subnet mask is 255.255.255.128. Then click enter, no shot. So after we entered the no shot, makita nato na ni green na ang kaning little triangle sa FA00. So to save the configuration, just type do WR or do write. Then pwede na ma-exit. So after og set og IP address for the interface FA00, ari na pud ta sa computer or sa PC. So to configure or to set an IP address for the PC, just click the PC, then go to desktop, then click IP configuration. So ang IP address ani is still the same, but you just have to add 1 sa last octet sa first usable hosts. So the IP address for this PC is 10.0.1.2. Then ang subnet mask is 255.255.255.128. Then ang default gateway is the first usable host or ang IP address na atong giset sa interface FA00 sa router. So that's 10.0.1.1. So mora na pag-set sa IP address for the computer. So to check if the configuration was set or success, you just click T or kani siyang logo here or button. Click P sa imong keyboard for shortcut, click the PC, then the router. So makita nato nga successful siya, so na-configure nato successfully ang iyang IP address. So another is to check router to PC. So mao na. After configuring all of the IP address for both the PC and the interface FA00, usually, kay sunod atong buhaton is to configure the serial interfaces. So for this router, I want to set the IP address for the serial 011. So same ra gihapon og process. Go click the router, then go to CLI, then enable conft, dayon int SE011, then enter na sad IP add. Same ra gihapon, first usable host, so 10.0.2.241. Subnet mask is 255.255.255.252. Then no shot, do WR, then exit. So si the other end na sa ani nga network. So ang serial ani is nasa router 6, same gyapon SE011. Go to CLI,
enable conft int se011, dayon IP add 10.0.2.242 255.255.255.252, enter, no shot, WR, exit. So to check if they have successfully configured the IP address for the serial, just click the router 3 and router 6. Successful. So after configuring the IP address for the PC and router for each network, ang buhaton na to is next is to IP route so that we can pass a message from this PC to this PC. So pwede siya mapasa-pasa sa laing network. So for the IP routing, we will use the RIP version 2. So the differences between the RIP version 1 and RIP version 2 is that RIP version 1 uses what is known as classful routing, while the version 2 is a classless protocol and it supports the VLSM, CIDR, and route summarization. The RIP version 1 has no authentication, while the version 2 supports authentication. And the RIP version 1 is much older version, so dili kay siya preferred to use in routing protocol. And also for the RIP version 2, it can be useful for small flat networks or even larger networks because of its simplicity in configuration and usage. So we will configure or IP route this router. So same ra gihapon, go to the CLI, dayon enter, enable, configure terminal, dayon router RIP, sunod, then version 2 to enable the RIP version 2. So type the word network, and ang atong ibutang nga network address diri is the network address that is directly connected to this router. So ang mga network address nga directly connected to this router is this one, this line, this line, this line, and also this network. So now let's start configuring. So the first network, 10.0.3.4, or yung kaning address 10.0.2.0, network kanina po 3.8, 0.2.248, network 10.0.2.244. So I guess kanirang 5 ang directly connected to this network. So this one, the 248, 2.248, 2.244, 3.8, and 3.4, dayon 2.0. So enter, do WR to save the configuration, then exit. Then check na to if the routing is successful. Click the P on your keyboard, then from this router to this PC, successful. Network to this network. So let's try from PC4 to PC2, successful. From PC2 from this router 3,
then this router to this PC5, then router 4 to router 6. Successful. So we have successfully configured the IP address and also the IP route using the RIP version 2. So now let's set up our server. So same lagi hapon with the router and PC, we have to configure first its IP address. So in this router, ang FA00 or ang IP address for FA00 is the first usable host. Ang kanisiya 10.0.2.225. So we can, I've already set the IP address earlier, so ako na ipakita. So makita siya di mo diri sa config, then find the FA00. So mo ni siya. Then same with the PC, go to your server, click the server, then go to desktop, then IP configuration. So naset gyapon na ko siya. So pass 1 to the last octet sa imong first usable host, sa mo IP address imong web server. Dayon ang default gateway. So kung unsa tong IP address nga atong giset sa kaning FA00, mo na atong default gateway sa server. Same with the DNS server. Go to desktop, IP configuration, tapos kani siya. So kani man siya kay 226. So mag-add na sa tag 1 ani. So ang IP address niya is 227. Default gateway, IP address sa FA00. So ang kaning IP address kay ibutang sad siya nimo diri sa DNS server nga line. Same ra na siyang ang duha. Dayon go to services, then click DNS. So name of the URL, so I'll just put practical1, practical.com. Then the address that you will put here is the IP address of your web server. So ato tabalik sa web server, IP configuration. So man atong ibutang nga address atong sa DNS nga site. Kani siya. Then click add. Ano dayon? Na-save na siya. So now let's go back to our web server. Services, HTTP. So you can actually edit here the index or the landing page of your web. So pwede rin mo siya ilisan. So I'll just erase this. Put practical here. So do you wish to override? Override. Click yes. Ngayon, ang kaning IP address or IP address or kaning DNS server nga IP kay imo na siyang i-copy. Then go to the PC, go to desktop, then IP configuration, and as we can see wala tay giset nga DNS server dire. So ang katong IP address atong DNS server kay atong i-paste dire. So after that, we go to the desktop again, dayon web browser. Then we'll try to search for for our web server. So kani siya. Atong giset kanina is practical.com. Then click go. So mao na siya. Na-activate ng atong web server. Nakita ra siya sa computer.